फ़िज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। एक यतीम बच्चा जिसके सर पे बाप का साया ना रहा और माँ भी जो थी वो खुदावंद में सो चुकी थी और वो दोनों बहन भाई एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे। बहन जो थी वो ससुराल में कुछ मामलात की वजह से उसे तलाक हो गई, जिस वजह से वो अपने भाई के साथ रहने लगी। दोनों बहन भाई बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन दूसरे गांव से चंद दोस्त आए, चंद लड़के आए, उस लड़के से मिले और उसके साथ दोस्ती की। उनका आपस में बड़ा रहन सहन प्यार मोहब्बत हो गया और उन लड़कों ने उस लड़की के भाई को कहा कि कल तुमने हमारे डेरे पे आना है, सब मिलकर खाना खाएंगे। तब लड़का जो है वो अपने दोस्तों की इस ऑफ़र को कैसे ठुकरा सकता था। अगले ही दिन शाम के वक्त वो अपने उन दोस्तों से मिलने गया और वहाँ पे उसने खाना खाया, वक्त गुजारा और इस तरह ये वक्त गुजारने की एक रूटीन जो है वो बनती गई। अब वो हर रोज़ जाता और रात को काफ़ी देर से घर लौटता और जो बहन है वो भाई का इंतज़ार करते करते सो जाती। काफ़ी दिन गुजरने के बाद बहन ने इस बात पर गौर किया कि मेरा भाई जाता है और रात को कब आता है मुझे इसका पता ही नहीं चलता। तब उसने उस रात जागते हुए भाई का इंतज़ार किया और जब भाई आया तो उसने देखा कि मेरा भाई जो है वो नशे में धुत है और गिरते इधर उधर गिरते हुए वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तब उसने अपने बड़े कज़न को कॉल की जो कि एडवोकेट था। उसे कॉल करके उसने ये बात बताई कि काफ़ी दिनों से जो मेरा भाई है वो इस तरह नशा करके आता है और आज उसको मैंने देख भी लिया है अपनी आँखों से, तो आप इसको अपने पास ले जाएँ। कुछ चंद गलत दोस्तों के साथ जब से इसकी दोस्ती हुई है, ये घर से ज़्यादा वक़्त बाहर रहता है। तो बड़े कज़न ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं इसको सुबह आकर ले जाऊँगा। अपनी बात के मुताबिक सुबह जो उनके ख़ानदान का बड़ा कज़न था, वो आया और उस लड़के को अपने साथ अपने घर ले गया। अभी वहाँ पर उस लड़के को गए चंद रोज़ ही हुए थे कि उसके जो दोस्त थे, वो उसको मिलने के लिए उसके कज़न के घर भी चले गए। अब ये आना-जाना उसके कज़न के घर भी शुरू हो गया। जब कज़न ने ये सारे मामलात को देखा, इसके दोस्तों को देखा, चूँकि वो पेशा के लिहाज से वकील था, तो वो इन लड़कों के ख़िलाफ़ जो था एक केस लड़ चुका था, क्योंकि ये लड़के जो थे ये गलत काम करते थे, चोरी डकैती करते थे, नशा करते थे और उन्होंने उसके कज़न को भी आइस के नशे पे लगा दिया था। तब उसके कज़न ने अपने कज़न से कहा कि तुम इस तरह इन लड़कों के साथ दोस्ती छोड़ दो, वरना एक दिन तुम भी इन्हीं की तरह हो जाओगे। लेकिन वो आगे से गुस्सा करने लगा, क्योंकि नशा करने की वजह से उसके जो दिमाग के सोचने की हिस्स थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी। वो जज़्बाती और बात-बात पर गुस्सा करने लगा और चिड़चिड़ा होने लगा। तब एक दिन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, तो कज़न ने उसको अपने घर से निकाल दिया कि अगर तुमने यही हरकतें करनी है, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं वो तुम्हें देखेंगे और वो तुमसे जो तुम करते हो वो भी वही सीखेंगे। तो तुम मेरे घर से चले जाओ, तुम अपने घर जाओ और जो मर्ज़ी करो। इसी बात पर वो लड़का जो है बड़े गुस्से से अपने कज़न के घर से निकलता है और सीधा अपने दोस्तों के पास चला जाता है। जब वो अपने दोस्तों को बताता है कि इस तरह उसके कज़न ने उसे घर से निकाला है, तो दोस्त जो उनके पहले ही वो बुरी सोबत रखते थे और बुरे काम करते थे, उन्होंने उसको और उभारा, उसके जज़्बात को और हवा दी
کہ تمہیں ایسے کزن کو مار ہی دینا چاہیے، تمہیں اتنی طاقت ہے کہ تم کسی سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اور ان کے اس طرح غصہ دلانے پر انہوں نے اس کو ایک پسٹل بھی دی کہ تم جاؤ اور اس کو اس کا بدلہ دو۔ تب وہ نشے کی حالت میں ہاتھ میں پسٹل لیے اپنے کزن کے گھر جاتا ہے اور وہاں پہ اسے آواز لگا کر اس کو گولی مار دیتا ہے۔ جب کزن کو گولی لگتی ہے تو اس کی بیوی اور اس کی ماں آواز سن کر کمرے سے بھاگ کر باہر آتی ہیں، تو وہ ان دونوں کو بھی گولی مار دیتا ہے۔ اور اسی غصے میں وہ بھاگتے ہوئے اپنی بہن کے سسرال میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ان کا دروازہ نوک کرتا ہے، اور اس کی بہن کا جو سابقہ سسر ہوتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ اس کو بھی فائر کر کے وہاں پر مار دیتا ہے اور اس کو اونچی اونچی چلا کر کہتا ہے کہ تم نے میری بہن کو طلاق دلوائی ہے۔ اس اس کو گولی مارنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہ مقدمہ پولیس کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب جب پولیس کے پاس یہ مقدمہ جاتا ہے تو پولیس جو ہے ان دونوں گھروں میں جا کر تفتیش کرتی ہے، اور جس میں واضح طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے چھوٹے کزن نے اس کو گولی ماری ہے، بیوی کو بھی اور اس کی ماں کو بھی۔ اب پولیس جو ہے وہ دن اور رات اس لڑکے کی تلاش میں تھی۔ اب وہ نہ تو اپنی بہن کے پاس جاتا تھا اور نہ ہی کہیں اور رشتہ داروں کے پاس، وہ اپنے ان دوستوں کے پاس کسی ڈیرے پر رہتا تھا۔ ایک رات وہ اپنی موٹر بائک پر جا رہا تھا کہ پولیس نے اس کو دیکھ لیا اور پولیس اس کے پیچھے لگ گئی۔ ایک اندھیری جگہ میں جا کر اس کی بائک جو تھی وہ خراب ہو گئی اور وہ خود کو پولیس سے بچانے کے لیے کھیتوں کی طرف بھاگ اٹھا۔ پولیس بھی اتر کر اس کے پیچھے بھاگی اور بھاگتے بھاگتے پولیس نے اس کو فائر کر دیا، جس فائر کے لگنے سے اس لڑکے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا یہ مقصد ہے ان نوجوان بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے جو اکثر بری صحبتوں میں بیٹھ کر ایک اچھے گھرانوں سے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بری صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، برے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری بری عادات کو اپنا لیتے ہیں، جو نہ صرف اس کی اپنی زندگی کے لیے بلکہ اس کے خاندان کی زندگی کے لیے بھی بربادی کا، تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ میں سائمہ کمال آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔